بتائیے تو بھلا نظام شمسی کے مختلف اجزاء کون سے ہیں؟ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ نظام شمسی میں کل کتنے سیارے ہیں؟ سیارہ مریخ اور مشتری کے درمیان کیا ہے؟ عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ یہ اندرونی سیارے ہیں، جبکہ مشتری، یورینس اور نیپچون بیرونی سیارے ہیں۔ بیرونی سیاروں کے اطراف ہلکا ہوتا ہے، تمام اندرونی سیاروں کا غلاف سخت ہوتا ہے۔ بیرونی سیاروں کا غلاف ہوا کی مانند ہوتا ہے۔ نظام شمسی میں سورج، سیارے، ذیلی سیارے، دمدار ستارے اور شہاب ثاقب شامل ہیں۔ نظام شمسی میں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل آسانی سے دکھائی دیتے ہیں۔ سورج نظام شمسی کے مرکز میں موجود پیلے رنگ کا ستارہ سورج ہے۔ سورج کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 6000 درجہ سیلسیس ہوتا ہے۔ سورج کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس میں ہماری زمین کی جسامت کے 13 لاکھ سیارے آسانی سے سما سکتے ہیں۔ سورج کی ثقلی قوت کی وجہ سے ہی نظام شمسی کے اجسام فلکی اس کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ سورج کا قطر تقریباً 13,92,000 کلومیٹر ہے۔ سورج اپنی محوری گردش کے دوران آکاش گنگا کے مرکز کے اطراف نظام شمسی کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ عطارد یہ سورج کا قریب ترین سیارہ ہے۔ جب یہ سورج سے دور ہوتا ہے تو زمین سے اسے صرف صبح اور شام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیارے پر شہاب ثاقب کی وجہ سے پیدا ہونے والے جوالا مکھی کے دہانے کی طرح گڑھے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ تیز رفتار سیارہ ہے۔ زہرہ یہ نظام شمسی کا سب سے روشن سیارہ ہے۔ عام طور پر یہ طلوع آفتاب سے قبل مشرق میں اور غروب آفتاب کے بعد مغرب میں نظر آتا ہے۔ زہرہ خود کے گرد مشرق سے مغرب کی جانب گردش کرتا ہے۔ یہ سب سے گرم سیارہ ہے۔ زمین یہ نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے۔ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر زندگی نہیں ہے۔ زمین خود ایک مقناطیس ہونے کی وجہ سے اس کے اطراف ایک مقناطیسی میدان ہے۔ اس مقناطیسی میدان کی وجہ سے ہی سورج سے آنے والی مضر شعاعیں قطبین کی جانب مڑ جاتی ہیں۔ مریخ یہ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے۔ مریخ کی مٹی میں لوہے کی موجودگی کی وجہ سے اس کا رنگ سرخی مائل نظر آتا ہے، اس لیے اسے سرخ سیارہ بھی کہتے ہیں۔ مریخ پر نظام شمسی کا سب سے اونچا اور لمبا پہاڑ اولمپس مانس موجود ہے۔ مشتری یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس میں 1397 کرۂ ارض آسانی سے سما سکتے ہیں۔ جسامت میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ اپنے محور پر تیزی سے گھومتا ہے۔ اس پر ہمیشہ شدید طوفان آتے ہیں، اس لیے اس سیارے کو طوفان زدہ سیارہ بھی کہتے ہیں۔ زحل یہ نظام شمسی کا چھٹا سیارہ ہے۔ مشتری کے بعد یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ زحل ایک منفرد خصوصیت والا سیارہ ہے کیونکہ اس کے اطراف ایک حلقہ ہے۔ اس کی کمیت زمین سے 15 گنا زیادہ ہونے کے باوجود اس کی کثافت انتہائی کم ہے۔ ایسا سمجھیے کہ ایک بڑے سمندر میں اگر اسے ڈال دیا جائے تو وہ آسانی سے تیرتا رہے گا۔ یورینس یہ نظام شمسی کا 7واں سیارہ ہے۔ اس سیارے کو بغیر دوربین کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ اپنے محور پر بہت زیادہ جھکا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکنے ہوئے حرکت کر رہا ہے۔ نیپچون یہ نظام شمسی کا 8واں سیارہ ہے۔ نیپچون ایک ہی موسم میں تقریباً 41 برس تک رہتا ہے۔ اس سیارے پر بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ ذیلی سیارے آزادانہ طور پر سورج کے اطراف گردش نہ کرتے ہوئے کسی مخصوص سیارے کے اطراف گردش کرنے والے فلکی اجسام کو ذیلی سیارے کہتے ہیں۔
सैयारों की तरह ज़ैली सैयारे भी अपने महवर पर गर्दिश करते हैं। चाँद ज़मीन का ज़ैली सैयारा है, इस पर आब व हवा नहीं है। अतारुद और ज़ोहरा के सिवा दूसरे तमाम सैयारों के ज़ैली सैयारे हैं। चाँद का महवरी और मदारी गर्दिश का वक्फा 27 दिन 3 घंटे है। सैयारचे निज़ाम शमसी के सैयारों के बनने के दौरान सैयारे बनने में नाकाम छोटी छोटी चट्टानों के सैयारचे कहते हैं। मरीख और मिस्त्री के दरमियान फल्की अजसाम का एक पट्टा बन गया है। तमाम सैयारचे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बोने सैयारे सूरज के अतराफ घूमने वाले छोटी जसामत के फल्की अजसाम बोने सैयारे कहलाते हैं। प्लूटो जैसे फल्की अजसाम बोने सैयारे कहलाते हैं। प्लूटो को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 248 साल दरकार होते हैं और महवरी गर्दिश का वक्फा 6 दिन 38 घंटे होता है। दुमदार सितारा दुमदार सितारा यानी निज़ाम शमसी के बाहर से सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाला कुर्रवी शहाबा है। दुमदार सितारा धूल और बर्फ़ के ज़र्रात से मिलकर बनता है और यह हमारे निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है। कदीम ज़माने से दुमदार सितारे के ज़मीन के करीब आने को मनहूस समझा जाता रहा है। जब यह सूरज से दूर होता है तो एक नुक्ते की तरह नज़र आता है। जब यह सूरज के करीब आता है तो सूरज की हरारत और कम फासले की वजह से आसानी से देखा जा सकता है। दुमदार सितारा मुंजमद माए और गर्द के ज़र्रात से बना होता है। सूरज की हरारत की वजह से दुमदार सितारा माए गैस में तब्दील होता है। ये गैसें सूरज की मुखालिफ सिमत में फेंकी जाती हैं, इसलिए कुछ दुमदार सितारे लंबे परों जैसे नज़र आते हैं। दुमदार सितारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इनका मदार बड़ा बैज़वी होने की वजह से वो कम या ज़्यादा अरसे के बाद आसमान में नज़र आते हैं। क्या आप जानते हैं हेली का दुमदार सितारा 1910 के बाद दोबारा 1986 में दिखाई दिया। हेली के दुमदार सितारे का मरकज़ी हिस्सा 16 किलोमीटर लंबा और 7.5 किलोमीटर चौड़ा है। हेली के दुमदार सितारे को सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 76 साल लगते हैं। उससे कबल यह दुमदार सितारा 1986 में नज़र आया। शहाब साकिब हमें कभी कभी आसमान से तारा टूट कर गिरता हुआ नज़र आता है, उसको शहाब साकिब कहते हैं। कई दफ़ा शहाब साकिब यानी ज़ैली सैयारों के पट्टे से गिरने वाली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, लेकिन जो छोटे टुकड़े ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो फ़िज़ाई कुर्रे से रगड़ खाने की वजह से पूरी तरह जल जाते हैं। उन्हें शहाब साकिब कहते हैं। बाज़ वक्त शहाब साकिब पूरी तरह ना जलकर ज़मीन की सतह पर आकर गिरते हैं। उन्हें शहाबी पत्थर या शहाबा कहते हैं। महाराष्ट्र की झील में लोनार झील ऐसे ही एक शहाबा के गिरने से बनी है। ज़मीन की तरह दूसरे फल्की अजसाम पर भी शहाब साकिब और शहाबे गिरते रहते हैं।